लामसाखौ जतननो तिनि हाइने हाय जों डेली आपडेट प्राइवेट जब नोटिफिकेशन नाय माने न डेली ने हाइके तिनि बनाइले फिउनाय इनके जे निरक सामंग पार्ट टाइम जब खायगानि बागै नायतुगुइ तंके निरक आगरतला सहरनो नायतुगुइ तंके उ चैनल बाय जे फ्रनो गोरोंगै तंलायति निरक सामंग नायतुं माने गथक जाखेबा जे कल खायगै ब्रक बाय कॉन्टेक्ट नंबर गोरोंगै मानाय इनके उ चैनल बाय जे फ्रनो गोरोंगै तंलायति निरकनि फ्रेंड संनो शेयर खायगानि तापगलायदि कताल खंके सब्सक्राइब खायगै तंरलायदि ते व्हाट्सएप ग्रुप रको जॉइन खायनाके बेलायने निरकनि बागै काहामंनाय तानि हंके आं जे समायो हरकुथुमाव फानो नोटिफिकेशन रखे निरक आप्रो जे हरो नायगे सालके निरक सामंगरनि बागै नायतुगुइ माना बागै आइनि बागै निरक व्हाट्सएप ग्रुपआव जॉइन खायनाके बेलायके हानाय भिडियोनि डिस्क्रिप्शनाव चेक खायगै नायलायदि जतनो लिंक मानाय इनके चेंगानि सिगां कायसा कप तितिया दिसे हापानि बिखाखै कायसा तिप्रा हाम हिलुन रजाक मानि न निरक बाक्सा खानाया को हिंके निरक एप्लाई खायने हिंके भिडियोनि डिस्क्रिप्शनाव लिंक रजाक दंगो और हागै बाहायके एप्लाई खायने बहायरावबो नायगि मानाय इनके बायदि भिडियो चेंलायसिनाय जॉब वैकेंसी कोड मैनेजर eligibility graduate with experience in hotel second okay operational manager eligibility graduate with experience in hotel code manager ni kaisa eligible nga ni ke experience nangnai tei 2 number ni ke or vacancy kaini dongo code manager tei operational manager ge omo experience graduate ngai experience tongke ni rok samgo klagi manai brobai contact number kerengai manai 8415025803 hai ke bate kaisa 9436541900 inke nirok yang kereng mani bisingtwi tei bo kerenggani email id tei kerenggani musugui tongke broni email id havent .agartala@gmail.com omo ni jaga thai ke hotel heaven HGB road agartala hotel ni samang nai omo ke kaisa nirok part time job khaigani musugui tongke nirok brok bai daite ni kereng laiti heke samang khlai manai enke next nalipinai কর্মখালি আগরতলার একটি ফাস্টফুড এর দোকানের জন্য অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ বা মহিলা রান্নার লোক এবং হেল্পার চাই বেতন আলোচনা ক্রমে আগরতলা শহর কাইসা ফাস্টফুড नि দোকানো চালাতে বুড়ি আমহাই সুঙ্গানি বাগै বরক हेल्पार नाजांनाय बेतन रक के ब्रक बाय सालाय माने बिसिंतै नोंनाय कॉन्टेक्ट नंबर के ब्रक बाय निरक सामखायने इनके कॉन्टेक्ट नंबर 9863075063 वो कॉन्टेक्ट नंबर करंगदि निरक अमो सामखायगानि हो इंटरेस्ट दंके नेक्स्ट लोक चाই रेडीमेड কাপড়ের দোকানের জন্য কাজ জানা দক্ষ পুরুষ লোক চাই বেতন যোগ্যতা অনুসারে কাইসা रेडीमेड रि দোকানো निरक अमहायनि सामं पार्ट टाइम जॉब खायने हिंखे ब्रक बाय गोरोंगै मानाय निरकनि सैलारि रक के कायसा क्वालिफिकेशन हिसाबै निरकनो सैलारि रक रजांनाय ब्रनि मोबाइल नंबर 9366073081 वो कॉन्टेक्ट नंबर गोरोंगदि निरक अमहाय रेडीमेड रि दোकानो सामं खायगानि इंटरेस्ट दंखे नेक्स्ट आया চাই থেকে খেয়ে কাজ করার জন্য একজন বালু মহিলা আয়া চাই বেতন আলোচনা ক্রমে অমংকে ব্রনি বরক লাইমানাय बोरै नाजांनाय जे नकनि सामं रक खायानि बागै ब्रनि अर तंगै सागै खायगानि हिंगे 7 ब्रनि मोबाइल नंबर 7005278903 ओ कॉन्टेक्ट नंबर रक रंगमानाय नेक्स्ट পরিচারিকা চাই ছোট পরিবারের রান্না ও আনুষঙ্গিক কাজের জন্য পরিচারিকা প্রয়োজন ঠিক বহাयनो कायसा सिकं परिबारनिको मामिरक संसारगानि बागै बरक अमाहायनिको नांजागै दंगो हिंगेबा ब्रनि बरकनो नरो खलायरमानाय ब्रनि मोबाइल नंबर के 7638992519 हायकेबा 9366518632 ओ कॉन्टेक्ट नंबर करंलायमानाय नेक्स्ट
কাজের মহিলা চাই সেম বহাইনো আগরতলা শহরে ছোট পরিবারের জন্য বালু রান্না জানা ও সংসারের কাজ করার মতো মেয়ে মহিলা চাই সেম ব্রনি বরকनो khलाइमानाय ও মাহাইনি বইনি নগো ব্রনি নগো সামং khलाइजांनाय nokni samang mami rok sungsar ogani tei nok rok naikani khaigani bagai mobile number 7056052249 haikeba 9862029234 o contact number rok kereng manai engke Tinini jora asek jora nang sinai nirok next update magani bagai channel wise phro kerengi tonglaidi subscribe no khaigina di bell icon rokbo click khaigi notification on khaigina di haike nirok je somoyo notification magai naiga nai bagai engke tei nirok notification ma yangi tongke WhatsApp group ni bisingtwi join khaina di yangtei nirok notification robo daily na manai tabo ang kongno ko government job roni share khaimali rok video share khaimi yang hangke PDF rokbo WhatsApp group ni bisingtwi no nirok share khaijake manai ani bagi WhatsApp group bai join khaina ke belake hanai ni bagi kaham manai engke asu jora nang sinai Tinini jora tei joto na hambai।